तुम्ही आयज ऑल द वे फ्रॉम गोवा इतले हजारांनी किलोमीटर येयले कारापूरच्या गांवचे इश्यू फुडें काडपाक कशे भाशेन दिसता हो सरकाराक प्रेशर पडटा? आज गोंयच्यान काँग्रेसीक रिप्रेझेंट करपाक आमचो ऑनरेबल MP साऊथ गोवा कॅप्टन विर्यातो बाप तसोच हांव हांगा मुद्दम करून आयल्या आनी हे हजारूच किलोमीटर न्हय, हे 10,000 किलोमीटर सुद्दां जरी असले जाल्यारूय आमी वतले असले. सगळ्यात पयली म्हणल्यार आज दुर्दैवाची गजाल की गोंयान आज पर्यंत जेन्ना जेन्ना समस्या निर्माण जाल्या ताचे सोल्युशन गोंयानूच मेळटाले. गोंयकारांक केन्नाच अशें येवन हांगा दिल्ली प्रोटेस्ट करचें पडनासलें. पण आज आमकां खबर आसा हे डबल इंजिन सरकार जे बीजेपी म्हणटा, एक ताजे इंजिन गोंयान आसा, एक ताजे इंजिन दिल्ली आसा. त्या कारणाक लागून कसलीच डिसिजनां गोंयान जायना, सगळी डिसिजनां दिल्ली जाता. म्हणून आज गोंयच्या लोकांक, कारापूरच्या गांवच्या लोकांक आज न्याय मागपाक, आपल्या हक्का खातीर, आपली अस्तित्व वाटोवपा खातीर आज दिल्ली येवची पडल्या. हे गजालीचो पयली म्हणल्यार आमी दुर्दैव म्हणून ताचो निशेध करता. दुसरी गोष्ट पळोवपाची म्हणल्यार गोंयकारांनी जे पुर्तुगीजा कडेन झगडून सुद्दां स्वतंत्र मेळयले ते गोंयकारांक आज म्हाका दिसता हे बीजेपीचे सरकारा कडेन त्याच पद्दतीन झगडपाची पाळी आयल्या. आनी आज कारापूरचे लोक हे मेगा प्रोजेक्ट लोधाचो जो आसा ताजे विरोधान 100 दीस जाले सातत्यान प्रोटेस्ट करता. आमी पयल्या भुरगीं, जाणटी, बायलां हे काम धंदो घर दार सोडून 100 दीस नॉन स्टॉप ते लोक आपले फक्त अस्तित्व वाटोवपाक, आपलो गांव वाटोवपाक प्रोटेस्ट करता. कित्याक आज हो येदो व्हडलो मेगा प्रोजेक्ट गोंयान हाडला ताका लागून. आनी ही परिस्थिती फक्त कारापूरची ना, ही परिस्थिती सबंद गोंयभरची आसा. गोंयभर अशे प्रोटेस्ट चालू आसा. एक गजाल लक्षात घेवपाची गरज आसा की जेन्ना EIA नोटिफिकेशन 2006 आयलें तातूंत क्लियरली मेन्शन केला की लार्ज स्केल जेन्ना हावजींग प्रोजेक्ट येता ताका EC जावपाक जाय, एनवायरमेंटल क्लियरन्स येवपाक जाय, आनी ताचो एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट जावपाक जाय, ताका पब्लीक हियरिंग जावपाक जाय. पण ह्यो कसल्योच स्टेप्स करनासतना आज हे प्रोजेक्टाक, लोधा प्रोजेक्टाक परमिशनां दिल्या, थंय हजारांनी झाडां कातरल्या आनी थंय ऑलरेडी डेव्हलपमेंट चालू केला, भितर रस्ते करपाचें काम चालू केला. जे कारणान थंयचे दोंगर, थंयची शेतां, थंयचो जो वाठार आसा, क्रॉप आसा, काजी आहा लोकांच्यो, त्यो सगळ्यो आज मारल्या आनी ट्रेडिशनल जे लोक थंय आपले कितें करताले ते तांचे सगळें आडून पडला. आतां हांव एक गजाल बीजेपीक प्रश्न विचारपाक सोदतां की हो लोधा प्रोजेक्ट नॉर्थ गोवान पडटा, कारापूर पडटा. आज MP जो श्रीपाद नायक आसा नॉर्थ गोवाचो, आज साऊथ गोवाचो आमचो MP दिल्ली पावला लोकांचो समर्थन करपा खातीर, लोकांचो आवाज उठोवपा खातीर. जाल्यार आमचो नॉर्थ गोवाचो बीजेपीचो MP भाऊ श्रीपाद नायक खंय गेला? इतले दीस 100 दीस ते प्रोटेस्ट करता, मतां मागपाक तुमी वता, पण आज लोक प्रोटेस्ट करता जाल्यार तो गोंयानूय येवंक ना. पण हांव दिल्ली तरी, तूं दिल्ली आसता मरे, दिल्ली तरी येवचो आसलो जाल्यार तो दिल्ली येवंक ना. हे आज सगळे गोंयकार पळयतात. त्याच प्रमाणे एक गजाल जी आज चल्ल्या गोंयान, हांव परत परत सांगता, गोंयान 2 तरेचे नरकासूर जाल्या. एक भ्रष्टासूर म्हणल्यार करप्शन करपी तो प्रमोद सावंत. दुसरो भस्मासूर जो गोंयचे भस्म करपाक उठला, सगळे कन्वर्शनां करून शेतां, भाटां, न्हंयो, व्हाळ, पोंड्स, तळी सगळी काबार करून कन्वर्शन कॉन्क्रीट जंगल करपाक उठला, तो विश्वजीत राणे. जाल्यार हे 2 भस्मासूर जे डबल इंजिनाचो भाग जावन आसा ते म्हाका दिसता आज गोंयांत जी देशान बीजेपीची सत्ता आसा तांची सुरवातूय गोंयच्यान जाल्ली 2014 तुमकां जर खबर आसतली. आनी नरेंद्र मोदीची राजकीय कारकीर्द जेन्ना जेन्ना धोक्यान आयल्या तांकां गोंय पावला. आनी जी 2014च्यान देशान बीजेपीची सत्ता आयल्या ती गोंयच्यान सुरवात जाल्ली तांची. जाल्यार आज जे गोंयान चल्ला आनी जो आवाज आज गोंयच्यान उठला थंयच्यान आज बीजेपीचो अस्त होय गोंयच्यान जातलो, बीजेपीचो अंत आज गोंयच्यान जातलो. कित्याक दीस इज द बिगिनींग ऑफ एन एंड टू द बीजेपीज डिक्टेटरशीप इन दीस कंट्री आनी गोवा.